Garing 2 jalur nak lebaran, 3 jalur nak lebaran, odak pihak poteng jadi tujak. Kadang-kadang jang ke 10 penujak pihak jadi tujak. Lemak demen 2 jalur lebaran, wah bulat. Mau tak gecok jadi tujak, mau terjeluk tu di atas atap. Mau kembing saja orang lalu, nak kita jajah si kakenan ibu. Akhir-akhir Ramadan ini makin tak mulai odak biar janji. Nabi manik Rasul sayang 1000 sayang. Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah. Umat dengan luik niken odak biar janji keceput. Radhima an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfaru fi. Rugi umat kaku sak bedait ke bulan Ramadan dan ketutup Ramadan nikmat tampunang dosa insya-Allah taala. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, nah dari Lailatul Qadar ni kita pentun si Allah taala sekali setahun mu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Supaya kita selalu mewaspadai kendek doang ya kepalingan ibu. Saya nak luwe dengan nina makin lamun wa akhir Ramadan mulai odak piak jaji sina lebaran. Apalagi bara bahasa perayaan jelu pemotengan nunin. Garing 2 jalur nak lebaran, 3 jalur nak lebaran, odak pihak poteng jadi tujak. Kadang-kadang jang ke 10 penujak pihak jadi tujak. Lemak demen 2 jalur lebaran, wah bulat. Mau tak gecok jadi tujak, mau terjeluk tu di atas atap. Mau kembing saja orang lalu, nak kita jajah si kakenan ibu. Akhir-akhir Ramadan ini makin tak mulai odak biar janji. Nabi manik Rasul sayang 1000 sayang. Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah. Umat dengan luik nyekeun odak biar janji keceput. Janji biar janji tarik subhanallah. Dendik ke malam kembik tepiak janji kembik seranah ke malam ibu. Nggih. Mu makin apa-apa orang janji, wah lengkap terjual karing tak beli doang. Biar paksa di temnya ke malam dia ke burung terlalu terawih sembahyang. Isim piak janji jari sina lebaran. Nah, Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, salah satu nama Ramadan diberikan oleh Allah oleh Nabi Muhammad adalah Syahrul Ladzi unzila fihil kitab. Keluwe aran Ramadan ibu kurang lebih 14. Arpire 14. Sayyidus syuhur datun bulan Ramadan. Syahrul rahmah bulan rahmat Ramadan. Syahrul maghfirah bulan ampunan Ramadan. Syahrul siam bulan puasa Ramadan. Enggak antum temanikan puasa bapak tau tempuh mu terpesilak si nenek di dalam bulan Ramadan. Sangka wah julun malam sekali kita juk Lombok Timur lagundi ka cerita ambil papa gubuk kan lagi terjemput tiang si panitia kan cenempak berjemput sendit man datang bercerita panitia tuan guru makin jamaah yang di masjid. Oh ia paling demen dekat aku arah ke satu isi jamaah dek satu isi nak pergi jangan goreng. Nah ni jangan goreng si tepekanduk pada bapak lagu 4 jamaah jika apa akan ngaji ni kena. Okey. Tema anja kanduk manis si tepekanduk lagu jamaah luwe ia kelebat tersenu. Lagu ampur tuan guru ni panitia ni ki bapak.
timaan semenu kalau jamaah ya hadir bareh luwe ndek puasa. Luwe ndek puasa. Mu kebetulan tuan guru tiang makin kenyekeun aluk merampek. Nyekek merampek kurang lebih sekitar 1,5 hektar tahu bangket ya saya terperampek. Senuga like PT dengan ya merampek. Enggak nunik terjawab. Lah memilih jak bekakan mangan kejelu jak perampekan. Memandik bek mangan aja dinarak balung kia merampek. Ia kendek pengeria pentuan guru yang loas paring kendina rakyat perampekan. Muk terpaksa pengeria penlalu katerang muk nunasang berembi hukum tiang sa bebeng ni bukan ilik dengan sa ndek puasa dalam bulan Ramadan. Napi unin tiang bapak ibu oh dengan salah lomater kejelu bulan puasa sama mangan senu mau endosa. Musida selalu ngater belian mau endosa malik. Ani huni tinju tu. Berminta dah belian mau dosa tiang. Saya ingat dengan sak membing mangan kejelu dalam bulan puasa belian pahala impan acong. Arah timpan acong mangan. Dait mak beng manusia mangan bekakan di dalam bulan puasa. Lamun basung memimpan, pertama nanuk binatang ngaran basung iki. Kedua nak jismu gol lamun ketelu ndek berdoi akal basuh. Keempat nafsu doang ngarak basuh. Kelima lamun besuk taud kulo kangat maling. Nggih. Lamun manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah dalam Al-Qur'an. Mula tuijati aku pihak manusia dalam bentuk kejadian paling sempurna. Kesempurnaan yang diberikan oleh Allah dia injak-injak dengan makan pada siang hari di dalam bulan Ramadan. Kembali saya ngak dalam bulan Ramadan pertama pelunggum tiang tempuh di sini nenek berbiung tempuh ya ayyuhallazina amanu. Kedua terpesilat si nenek ibu. Apa tak terpesilat? Kutiba alaikumussyam. Ia pesilat amanat Allah. Ia kewajiban gawe narat ibadah puasa. Sak terpesilat si nenek, sak tundang si Allah Taala gawe puasa ndek selaku manusia. Bukan Allah mengatakan ya ayuhan nas kutiba alaikumussyam, tetapi ya ayyuhallazina amanu. Timak dari camat, timak dari bupati, gubernur tidak beriman kita kepada Allah ndem gemes terpesila isi nenek bapak. Timak dari amak kangkung, inak lebain beriman kita kepada Allah diundang kita oleh Allah berembi ya kemuliaan manusia ni kita terpesila isi Allah. Dendek mata pesila si nenek bapak. Ibu makin le gobok contoh arak dengan begawi tarik selaput terpesilak le gobok mu mesak-mesak ambil terpesilak berembiangan kecewa lila malu jengik dapat sak ndik terpesilak nangis sata erok sata apa aran dosa salah suruh mesak ndik terpesilak nggih lagu lamum terpesilak ibu cemoh matendek cemoh timak ndenarak yang jauh apa-apa banit lalu tanggula 4 kilo ya jauh begawi cemoh lalu serta pesila jelu kemis datang menyilak ahad atau gawin telu jelu sendi datang jelu ahad wam tak buka lemari mbe kadu bendang kelemak lalu begawi mbe kadu jilbab mbe kadu kelambi busana wam tak pikir simak lampak lalu begawi. Jam siwak penyilaan, jam pitu wang tak mandi.
hingga semandi berja, berpupur, berkincu, bercelak, berkiri kanan nyemprot. Subhanallah. Dia datang dek balik dengan satu pesidak tersambut misipin Bali. Dek man setengah jam toko lang tasogol pesaji. Dewi tinggal terpesaji, bareh berlaku tolek, malik ke jauh awon-awon. Kembali sim telilak terhormat sipin gawi. Niki baru kancin manusia tersilat bapak wah terhormat. Nggih. Ndek teman terpesilat si gubernur. Sangka tiang bapak lamun gubernur menyilak. Nyekan sama si TGB jadi gubernur, bilang tahu nak terpesilat buka bersama. Cari kanak makin bukber uni lagi buka bersama. Sekedi-kedi lalu buka ber uni. Apa kena buka ger uni kebayu? Mau buka bersama kena bapak. Bilang tahun tang tundang si gubernur buka bersama di pendopo. Musa terpesila si gubernur anu tegelik-gelik. Anu terpelik-pelik. Dua Lombok Timur 20 Tuan Guru terbaik. Lombok Tengah 20 Tuan Guru terbaik. Lombok Barat 20. Lombok Utara 20. Kodia 20. Arak 100 Tuan Guru terpesilat si gubernur buka bersama di pendopo. Keluik Tuan Guru di Lombok lebih 20.000. Terpesilat arak 100 anu tegelik-gelik. Sangka tiang berembi-rembi kerepot tak bapak, berembi-rembi kesakit tak. Lamun gubernur meninyak sehat tak terus. Engkah kesakit. Timanya kebegigit, lamun gubernur menyilak langsung kecungkar. Kembe bahasa bapak, lamun dia hadir rugi tak. Apa ampun tiak rugi? Pertama tersambut pertama terjemput si mobil mewah. Kedua dia datang tersambut si pejabat. Ketelu dia buka bersama ibu ngebang maghrib wah berderek makanan jadi sendiri tah rasa di Bali wah berderek. Keempat bareh dia tinggal sembahyang maghrib kesurut makan bersama. Tersurut pilih menu yang mana kita inginkan. Melet nasi campur, nasi rawon, soto, apapun melet itu maklum gubernur. Kelima dia minta besuh mut bersalam ke gubernur. Dia minta sogol lawang wah tantih untuk si petugas tebit amplop pada seke-seke. Buka amplop 2 juta isi kepeng bapak. Mutu teman dia hadir ja rugi. Lamun gobok pesilat. Oh, untung kebukaan kertasnya usul ini. Bareh bukaan dulu nggih. Ada usul ni kita doakan. Jadi lamun gobok pesila atibo demi tolek jauh awon. Lamun gubernur pesila bapa demi tolek jauh amplop. Lagu lamun nenek pesila bapa ibu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih. Lamun gobok pesilat jauh tawon-awon. Lamun gubernur pesilat jauh tamplop. Tetapi kalau Allah yang mengundang pelunggum tiang demin tutuk Ramadan lema la'allakum tattaqun. Tebing masing-masing tiket isi nenek. Tiket sila kembi bapak. Dia tiket kita taik pesawat. Ini tanah Awujuk tanah Abang. Tidak. Tetapi tiket untuk memasuki surganya Allah. Nabi Malik Allah dalam Al-Quran. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga segaluh pitu lapis dunia, pitu lapis langit, waktu siapa bagi panjang kaku sak bedui tiket la'allakum tattaqun.
Baru kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, kalau kita mendapat panggilan dari Allah, mendapat undangan dari Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, mau enggak tetap perintah puasa hanya di bulan Ramadan, yang pun tersebut si Rasulullah salah satu nama Ramadan syahrus syam, bulan puasa. Ada syahrus sabar. Apa kena syahrus sabar? Bulan sabar. Itu terlatih kesabaran pelunggup tiang Bapak. Okay? Ada juga syahrut tohar, bulan suci. Di dalam bulan suci, saat kena suci ibu sandet kanggo baik berkemerian, saling engok. Karena Ramadan itu salah satu nama Ramadan Syahrul Maghfirah. Apa kena Syahrul Maghfirah? Bulan ampunan. Di sana Allah fayaghfirullahu ta'ala li jami'in. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya Allah, terutama umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun dosa bapak karimal mararun tumpukan gesik yang tampunan si nenek. Kalbahri mararuan kowok segara dosa tibu yang tampunan illa menurut Rasul kecuali arak siwak macam umat terkendik dia tampunan dosa di dalam bulan Ramadan isi sida Allah Ta'ala. Nabi menurut Rasul Bapak raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfaru lahu fihi. Rugi umat kaku sak bedait ke bulan Ramadan dan ketutup Ramadan nikman tampunang dosa si Allah Ta'ala. Luwe pelunggum tang dik tampunang dosa si nenek arak siwak macam dengan yang dik tampunang dosa si Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ibu. Bisa siwak macam salah satunya wa musyahinan manik Rasul. Dengan bermusuhan di dalam bulan Ramadan, dengan saling kewak di dalam bulan Ramadan. Ibu arak disaling kewak niki araan. Astagfirullahaladzim. Berembi-rembi kesolah tama gawe sembayang ibu. Timak mararun langkang godek ona sekending bereng nggih ndin enggak terima sembahyang si nenek. Timak berembi-rembi kesolah tama puasa ibu ndin terima puasa si nenek kembir lamun lah sembahyang ndin terima apalagi puasa malik nggih. Saya ndik terima tampunan dosa. Salah satunya manik Rasul musyahinan dengan sandi saling kewak kaca semeton jari di dalam bulan puasa. Arak sandi kewak mentawak anentana. Arak di kewak mentawak niki Allahu akbar arak doang. Mau jadi kapa mundang tiang menu. Nggih. Ibu, laik le zaman Nabi Musa. Arak dua umat Nabi Musa ndik saling kewak. Mau berembik kemenggah nenek. Berembik tan tetegur umat Nabi Musa si nenek arak dua ndik berkewak. 2 tahun di narak hujan terpentun setitik-titik si nenek. Iya entan terperingat umat Nabi Musa si lantaran dia saling kewak arak dua. Mungkin umat Nabi Muhammad bilang gobok tu dengan dia saling kewak. Sandi kewak mentawaan entan arak di kewak mentawaan bapak nggih. Mau coba pikir. Mumak endik berdua mumak endik narak mentawaan embi temade senina. Ibu semelalu endik kewak mentawaan ila mun narak mentawak mumbi temade semama. Apa bahasa beribu nu remes. Subhanallah dendek remes lalu dari tahu tawak sangka ibu. Anu remes, anu tomes dari mentawak unin. Ngeromun mentawak senu.
meri lalu ni si menantu. Nggih? Ibu berembi yang terjoang menantu adim sandi kerumun. Mokoh menantu mana potong datang ke sini. Demin kurus menantu mana koyan menjauh. Allahu Akbar. Ibu masa berembi menantu yang terboya. Mokoh mana potong, kurus mana koyan. Munia tak kulu lalu ruang jadi mentok leleh berjalan. Dia kanggu, dia kewak mentawak ada. Sang dia kewak semama nanti narak. Tu peraya ya bapak, 3 tahun dia berkewak kaca semama. Lagu nganak bilang bulan. Berembi entah ni dia ngau. Lelah pikiran ni kini. Ainjan dia berkewak kaca semama 3 tahun. Lagu nganak bilang bulan. Jadi salah satu nama Ramadan ibu Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Nggih? Arak malik tersebut si Rasulullah, Syahrul Lazi unzila fihil kitab. Bulan tahun terpentun saran kitab-kitab suci. Nah, ndek Al-Quran doang terpentun dalam kitab dalam Ramadan. Semua kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Arab pira keluar kitab terpentun si nenek di dunia anak-anak ke? Arab pira keluar kitab terpentun di dunia. Ndek nampak. Pira bapak keluar terpentun kitab di dunia? Arak 104. Arak 104. Nggih? Mbe tipe terpentun 104 niki 6 dasa ojok Nabi set. Nggih? 6 dasa kitab ojok Nabi set tarang. 3 dasa malik terpentun ujung Nabi Ibrahim selainan si Suhub. Jadi pira jari si 10 terpentun malik ujung Nabi Musa selainan si Taurat. Pira jari 1 sekarang 4. Nah, arkanul iman sitatun. Oh ni dalam kitab rukun iman arah 6. Pertama adik sadu ujuk nenek, kedua adik sadu ujuk malaikat, ujuk nabi dan rasul, keempat adik sadu ujuk kitab. Adik yakin beriman ujuk kitab. Arak pira temani kang wajib iman arak biasa 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, 4 kitab niki bapak enggak untuk kanggo kadu hukum isin arak sekek sataparan arak Al-Qur'an. Sak telu niki sekedar kanggo beriman doang. Lagu ndek kanggo kadu hukum yang ada di dalam kitab itu. Kenapa? Karena tidak cocok menurut perkembangan zaman. Pertama naran Suhub, nggih. Suhub niki terpentun isi nenek ojuk Nabi Allah Ibrahim. Hai Nabi Allah Ibrahim. Tanggal pira nonton Suhub? Tanggal 6 bulan Ramadan. Dia meninggal Nabi Ibrahim, engkah berkadu Suhub bapak. Kembali engkah berkadu sudah kada luar sah, tidak cocok menurut perkembangan manusia. Terpentun kitab sekedua arang kitab Taurat ujuk Nabi Musa. Tanggal pira nonton Taurat? Tanggal balu bulan Ramadan. Jarak Suhub ujuk Taurat 700 tahun.
baru nararan Taurat 700 tahun sejak suhuf. Ninggal Nabi Musa engkah bekadu malik Taurat Bapak Ibu. Nggih. Terpentun kitab Zabur ujuk Nabi Daud. Tanggal pira nonton Zabur? Tanggal 12 bulan Ramadan. Kembek nengkah bekadu Taurat demi meninggal Nabi Musa, wah ndek cocok menurut perkembangan zaman. Apa ndek cocok? Semua hukum yang ada dalam kitab Taurat Bapak, terutama hukum bernikah. Berembi hukum nikah di kitab Taurat, sekek mama kanggon tanyam senine siu. Noh, kedeman teni janggih. Yang penting kuat beloloh bilang malam. Sekek mama kanggon berdui senine siu. Mana ada air sangat-sangat kuku. Nggih. Sekek mama kanggon berdui senine siu. Apa sebab amput kanggo berdui senine siu Bapak? Saya ngak dinarak dengan mama lahir di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa. Kembali dinarak dengan mama Fir'aun, aku diinjari Tuhan. Fir'aun berkuasa pada saat itu, mau beripi. Entah saya beripi, selapuk mun kowur dengan setahu tafsirang mimpi, mu paden tan tebarak. Lemak yang lahir sopok manusia mama elek keturunan kaum Bani Israel. Demen belik lemak mu iya ya tahu mati. Ia pun takut Fir'aun Bapak membuat undang-undang negara. Woro tito. Pengumuman. Setiap rakyat dengan nina sabetian ngidam harus terjaga sesekek tentara, jangan kenganak. Dinarak lolos sekek-sekek dengan nina Bapak. Ngelining bilang gubuk tentaran Fir'aun, boyak dengan nina sanyakan betiang, jangan kenganak. Demin nganak langsung terperiksa. Lamun mamu anak akan tergecek tobengan terus. Mati tobengan. Nggih, en bijen kepala, bijen camat, bijen bupati temati doang. Saya nggak tahu, saya tahu ni ya. Mu kurang lebih 13 tahun dengan nina dinarak nganak mama. Nina kenjal marun batu kumbung keluar dengan nina. Mu inak Nabi Musa elek baru ngida milindin bani buka lawang ngerep dong di dalam kamar demen bebija mu mama gamak tati nani miak tertawan si tentara Fir'aun jayam temate wah daya tekate elek temate le julun mata tati araan aku ya pilih-pilih milik kokoh mun tepinang peti tengah malam Nabi Musa demen wahjari peti tu tuan tetamak Nabi Musa di dalam peti mun terpilih-pilih tengah malam di kokoh Nil sungai Nil mu tahu istana Fir'aun ibu elek seding kokoh Nil seninan Fir'aun arah Siti Asiyah bilang lemak tu tuan mandi elek kokoh Nil berkepuk piring si petang nasi dayang-dayang kenyakan sak berkepuk dia kau niki datang peti terjauh ilih siai aneh apa ruan ti ke solah coba angkat tak pangkat peti niki si dayang-dayang terbuka si Siti Asiyah Bapak bebeak baru lahir isi Nabi Musa cemus Nabi Musa ujuk Siti Asiyah. Nabi Musa memandang Siti Asiyah, Siti Asiyah memandang Nabi Musa, pandang bertemu, pandang senyum dibalas senyum. Akhirnya Nabi Musa tersenyum, Siti Asiyah tersenyum, jatuh cinta Siti Asiyah. Meni ketawa dari dengan nina bahasa Siti Asiyah ibu.
ndek kuah telek bebeak baru lahir mu tahu cemus mu langsung kangen kalah-kalah anak ke ni jak malaikat terkirim akile atas langit si nenek ya jadi anak mun jauh nolik demen datang balik terperiksa mama uni wahai jadi mati klemak uni Firaun bapak terayu dengan berbagai macam rayuan dari Siti Asia dai temah mati bebeak seni jak kakak arah anakku mati saya nggak ndek kuah dai bebeak sameni lalu entak kangen kalah-kalah anak ke yak peliharaan sasekek nijak akhirnya Nabi Musa dipelihara demen wah belik nggih demen wah belik Nabi Musa moye kacan perang Firaun bapak gedek lalu Firaun sa anak angkatan Bani ngelawan mon terjerit si Firaun tering si 12.000 tentara bat lumbar bat ton tadap timu pelai timu ton tantih embe jak pelumbaran terkejar si 12.000 tentara akhir kejobat Nabi Musa timu bat laut daya mulai julu segala tipe ya Allah tolong kaji berbiak dan kaji Allah kanan musuh kiri musuh muri musuh julu air segara mbele kat pelai ya Allah sejarah itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ya ampun Al-Quran saat pertama kali terpentunang si Allah Ta'ala surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam 5 ayat kembali 5 ayat saya nak isi pokok Al-Quran satelung dah sejus 114 surah 6.666 ayat isi pokok nara 5 salah satu di antara salima niki sejarah nah isin Quran niki sejarah kelampan Nabi Rasul sallallahu berantang sejarah Nabi Musa niki terkolok si nenek dalam Al-Quran Nabi manik Allah idrib bi asoka empuk naik laut di situnjang Musa mun nempuk naik laut niki situnjang dengan kuasa Allah ibu mun belah langsung dari 2 air laut niki marak jalan tol langsung dari tolangan pelai Nabi Musa bapak demen datang sedih Firaun kecil 12.000 tentara masih di tengah demen tempuk terjetit si air langsung mati Firaun di tempat dengan 12.000 tentaranya diangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul diturunkan kitab Taurat dihukum nikah dalam kitab Taurat sekek mama kanggot berdisenina siu kenapa dinarak dengan mama